Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions that I have moved and oppose the demands. Speaker sir, हो जो डिमांड आज टुरिझमाचो आमी उलयतात, हो टुरिझम म्हणटा तो डिपार्टमेंट decides the economy of Goa. It is the backbone of our economy, Speaker sir. आणि खूपदा आम्ही म्हणटाले की टुरिझमाचो मंत्री असे बरे बरे मुखेलमंत्री झाले, पण टुरिझमाचो मंत्री सदां पोचेक करताले. जो कोण भोवंक ना, जाणे कोणें जग पळोवंक ना. आणि म्हळ्यार हांव दोतोर विलीच्या टायमांतल्यान पळयतां की टुरिझम मंत्री म्हणटा तो सदां फ्लॉप आसतालो. आनी सदां आमकां दिसप की कितें काय म्हणून हें अशें मनोहर पर्रीकार इतलो शिकिल्लो हें तें, पूण मंत्री पोचेक सदांच जावप अशें. आमचे बरोबर तुका आसतना असल्यो खबऱ्यो की मंत्री कसलो विदवाटो घेतात काय म्हणून. स्पीकर सर, ह्या मंत्र्याचेर आमच्यान म्हणूंक जायना. एक, आय नो हिम बिफोर ही बिकेम एन MLA, सो आमची वळख ही ह्या सभाघरांतली वळख न्ही. आमी स्पीकर सर मागतात की टुरिझम मंत्र्याक एक वर्ल्ड व्यू आसपाक जाय, सो ही हॅज टू बी वेल ट्रॅव्हल्ड, विच ही इज. स्पीकर सर, ही ऑल्सो नोज वॉट इज निडेड टू बी डन. कितें करपाक जाय, खंय चुकता सरकार, कोण सांगूंक शकता खंय चुकता तो. ओपोजिशनान आहा तोच सांगूंक शकता. म्हजे बरोबर तो ओपोजिशनानूय आशिल्लो, म्हजे इतलोच आवाज मोठो करून उलयतालो आनी हांवें सारकें म्हजे कडेन डॉक्युमेंटेड आहा कितें कितें उलयलां तें. सो तो ही शूड बी व्हेरी वेल नोईंग what needs to be done and what is going wrong with the system. Speaker sir, at the same time, since I have moved the cut motions and I am going to be critical of the government, I have to first also say what he has tried to do. एक perception change म्हणटा तें जें हांव खूब आयकतां तें he is working on changing the perception of Goa beyond beaches. स्पीकर सर, पयर एग्रीकल्चर डिमांडाक हांवें म्हणलें की शेक म्हणटा तें फक्त दर्याचेरच कित्याक आसचें आनी बिचाचेरच कित्याक आसचें. वाय नॉट इन द मिडल ऑफ अ पॅडी फील्ड, बाय वीच द पॅडी फील्ड रिमेन्स ग्रीन, गोवा रिमेन्स ग्रीन, एंड यू हॅव द सेम एक्सपिरियन्स, फार्म टू टेबल एक्सपिरियन्स परहॅप्स. सो दीस थिंग्स वर्क. आतां तें एग्रीकल्चरान सांगून तें व्हडलें कांय जावपाचें नाशिल्लें, तो तुका सांगता हांव. सो गोवा बियॉन्ड बीचीस इज अ गुड आयडिया. यू आर ट्रायंग टू वर्क ऑन द परसेप्शन चेंज. Very good, because I am myself for ecotourism. Speaker sir, local festivals, चिखल काळो, सांजाव तो शिवोलेच वचूंक जाय म्हणून हांवें गेल्या वर्सा डिमांड केल्लें. एक खेपे तो गेल्लो आहा, सो आय कॉंग्रेच्युलेट यू ऑन दॅट. इट इज करेक्ट की थंयच वचूंक जाय. तशें हेरिटेज फेस्टिवल हांवें सुरवात केल्लें आनी हांव तेन्ना पावरफूल मंत्री आसलो. सो तेन्नाची टुरिझमान मिनिस्टरान कितें सांगलें की परमनंट स्पॉट फातोर्डा जातलो. एंड आय हॅड एक्चुअली सेड टू हिम की परमनंट जावंक जायना म्हणून. We have only copied the Fontaines festival. पण फोंतायनेस ते म्हणटात तुमी आनी येवं नाका, ताका टुरिस्ट येता तेच नाका जाले. सो आमी ते स्टार्ट केलें, आमचे भशेन नवें कितें केलें. वी ऑल्सो हॅव एन हेरिटेज एरिया विच इज अ लॅटीन क्वार्टर नेक्स्ट टू होली स्पिरीट चर्च, ऑल दॅट. सो इट वॉज डन, बट द मोमेंट वी वर आउट ऑफ द पावर वी बिकेम आउटकास्ट. तूं आतां कसो तरी घुसपून पावला पडतो. बट फेस्टिवल हेरिटेज गेले ते गेले, फातोर्डेच्यान सारके गेले. ते कितें जातलें तें मातशें चीत. स्पीकर सर, कित्याक उतरां चेंज जाल्या. आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रू सेंट्रल स्किम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, ह्या मोदी सरकारान दिसाक एक स्कीम जाता. वॉट इज रिक्वायर्ड इज व्हेरी गुड कनेक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तुजो रेजिडेंट कमिशनर आय थिंक इज युअर सेक्रेटरी ऑल्सो, सो हॅज टू बी गुड. And if he is aware of what schemes are coming, I am sure that they will fit Goa in for everything what you want to do. So, je tourism and tuka korung da infrastructure through central scheme has to be completely focused upon, and which I think you are trying to do, and which is very good. Speaker sir, आता jata ease of doing business. Doing business is difficult in Goa. Ease of doing business म्हणून सगळे सांगतात. काल इंडस्ट्री मिनिस्टरान व्हडली शापातां सांगली, कांयच ना, सगळे फ्लॉप शो. काय इज ऑफ डुईंग बिझनेस. बिझनेस कोण करीत ना, इंडस्ट्री कोण येत ना. पुढे टुरिझम न्ही, ब्रँड गोवा सेल्स, अँड बिकॉज ब्रँड गोवा सेल्स पीपल विल इन्वेस्ट इन द टुरिझम इंडस्ट्री, द होल इंडस्ट्री वॉट यू वॉज टॉकिंग अबाउट. सो स्पीकर सर, थंय इज ऑफ डुईंग बिझनेस, हॉटेल शेक सगळें इजी परमिशन मेळपाक जाय, हें गरजेचें.
आणि ते करपाक सरकार स्टेप्स घेता हेंय बरें. स्पीकर सर आता 5 मिनटां हांवें बरें कशें तें सांगपाक हें वापरली. सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय कट मोशन. नाव माय कट मोशन बिगिन. स्पीकर सर, I rise with a humble and slightly sarcastic request to the Honorable Chief Minister. गेले खेपे हांवें कितें म्हणिल्लें, Chief Minister of Tourism म्हणून. आतां हांव तशें म्हणना, तें ओल्ड जालें, तें गेल्या वर्साचें शेळेलें. स्पीकर सर, हांव आतां मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन टुरिझम पोर्टफोलिओ 2 डिफरंट डिपार्टमेंटांनी डिवायड करचो. तो तसो डिवायड करपाक बरो आहा. ताणें एक तें वॉटर म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट केलो, तसो 2 डिपार्टमेंट करचो. गोवा टुरिझम म्हणून एक आनी पर्वरी टुरिझम म्हणून दुसरें. स्पीकर सर, कित्याक budget allocation जर पळयलें and the way the funds are being spent, it is obvious the current minister is running 2 portfolios, one for the entire state, other for Porvorim. Nothing wrong, he has to first strengthen his base. आणि हे बीजेपीची गॅरंटी ना, आपली बेज आपल्यान घट धरूंक जाय. ताणें सारकें केलां, ताणें हात हँडशेक पसून एक असो दिल्लो तुमचे कोण एक लिडराक की ती केस जाल्ली, म्हळ्यार हँडशेक पसून फॉर्म दिल्लो. सो टू हिज क्रेडिट, he is taking care of his constituency, but he is running a separate portfolio. Speaker sir, over the last 4 years, 75% of the tourism budget has been utilized. Very good, you have to utilize it. In 23-24, 314.8 crores was allocated. 70 म्हणून जाय. So are we making a tourism policy, or the question is, are we filling a packet of chips? Speaker sir, I started my budget saying it is a packet of chips. Big on air, short on content. So हो प्रश्न स्टार्ट करून हांव सुरवात करता. स्पीकर सर, तुम्ही 25 कोटी म्हणले डोमेस्टीक टुरिस्टांक हाडपाक. खंयच्यान जे फ्लायटी त्यो भरून येतात पळय, काजिनोवाले म्हणटा आपल्या आमचे खातीर येतात. तुम्ही म्हणटा तुमचे खातीर कित्याक? तुम्ही 25 कोटी रुपया म्हणले स्पीकर सर. 25 कोटी ऑफ पब्लीक मनी. आणि ते येवन कितें करतात? तांणी विला घाल्या, अनरेग्युलेटेड प्रायव्हेट एकोमोडेशन वाडलां, चड करून ते भायले. They are just cashing in on our name and our land. Speaker sir, and common Goikar does not see any benefit. So this is not tourism, Speaker sir. This is exploitation of Goa. Speaker sir, tourist, आमचो बाब रोहन खंवटो म्हणटा की मिड इयर रिव्यू म्हणून केलो आनी तो म्हणटा टुरिस्ट वाडल्या. But are they contributing to higher income of our people? ब्रँड गोवाचे कितें आसता? ब्रँड गोवा वापरून आमचे स्थानीक लोकांक जोडप हे आसूंक जाय आशिल्लें. हे जाता. हेराल्ड दाखयता, द गोवन एवरीडे दाखयता, डोमेस्टीक लो स्पेंडिंग टुरिस्ट आर फ्लडिंग अवर बीचीस. दे आर ब्रिंगिंग देअर ओन अल्कोहल एंड फूड. दे आर लिव्हिंग बिहाइंड देअर ट्रॅश एंड दे गिव्ह नथिंग टू अवर इकॉनॉमी. स्पीकर सर, न्यूजपेपर जे हांवें कोट केल्या म्हणटात की शॅक ओनर आनी लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स पसून आपलो इन्कम देंवला म्हणून सांगतात. गोंयकार म्हणटा तो स्पेक्टेटर जाला इन हीज ओन टुरिझम इंडस्ट्री, while outsiders are setting up businesses tailor-made for cheap tourists. Speaker sir, कसले tourism आम्ही promote करतात? Tourists जातात, बेबदे, nuisance करतात, brawling झगडतात, fatal accidents करतात. हे world class tourism. Speaker sir, we are paying crores of rupees to import chaos, disrespect and death in our villages. Speaker sir, public funds are being spent on lavish road shows. हे आम्ही करतातच, पण थायलंड आणि श्रीलंका खंय पावल्या ते पळया. बरे फुडें पावल्या. थायलंड स्पीकर सर 40 million टुरिस्ट अ इयर दे आर वेलकमिंग. वाय? बिकॉज ऑफ क्लिनलीनेस, सेफ्टी एंड रियल व्हॅल्यू. बेसिकली क्लिनलीनेस, सेफ्टी एंड रियल व्हॅल्यू. श्रीलंका म्हणटा ती इज बीइंग रूल्ड बाय अ कम्युनिस्ट, just come out of a crisis, but they have built a strong, sustainable model that benefits its citizens. Goyan आज कितें जाता? I am not the influencer who is using something. Some people try to do it to stab you in the back within your party. I am not that influencer. But fact is, which is reported, that there is garbage on our beaches. There is plastic which is choking our rivers. There are crumbling heritage sites. And a tourism policy which people feel is rewarding outsiders while leaving Goans behind. Speaker sir, आता हांव एक तुका थोड्यो example दिता. Some tasty samples of the potato chips budget. आता कशें? Tourism Information Center Madgaon. Last year allocated 21 lakh rupees, spent 12.85. This year 21 lakh rupees again. कितें जाता actually? Are we serving champagne with brochures?
what I don't know. Tourism board. Last year estimated 3.16 crores, Molle 46.19 lakhs, which is just 14%. This year that figure has come down to 1.47 crores. Golden Jubilee package for Green Belt. Speaker sir, 10 कोटी रुपया allocate केले गेले खेपे. फक्त 20 लाख 20.19 lakh spent on open spaces between Panaji and Porvorim. Karanjali Garden and Freedom Fountain Show in Porvorim. This year reduced to 2 crores. 10 कोटीच्यान 2 कोटी हाडले ग्रीन बेल्टाक. It seems green belt only grows in Porvorim. Speaker sir, आमकांय green जाय आनी तुवें दिला आमकां entry. I thank you for that. But we want to go into the phase 2 of that. We also green म्हणटा ते जावंक जाय, गोंय green जावपाकूच जाय. Speaker sir, ST development plan. 10 लाख allocate केले, पैसे कितले म्हणले zero. Perfect budget, no action required. Village development scheme. 50 लाख allocate केले, म्हणले कितले zero. Speaker sir, tourist guide certification scheme. कितले allocate केले 50 लाख गेले वर्षा. Reappropriated to 4,10,000. या वर्षा परते 50 लाख हाडला. Are we training guides or are we playing a game of Candy Crush? ती आता बंद केला काय नको राव तू. ते पयलीं खेळटालो तो, मातसो घुसपालो राग बी गायलो. Candy Crush खेळटालो. My wife also used to play it, so that's why I remember that Candy Crush. But what are we training? Are we training guides or playing that game? Speaker sir, beach safety. दृष्टीचो tender 50 कोटी allocate झाल्या. मोडल्या 57 crores. So you are spending on beach cleaning, beach safety. Good, but it is a tender. Speaker sir, now we are coming to wayside amenities. आम्ही खूपदा Speaker sir, clean washrooms, cafes and co-working spaces जावचे. फक्त टुरिस्टांक न्ही, but as livelihood opportunities for गोंयकार्स. अशें म्हणून हांवें सदां म्हणलां Speaker sir. Announcement बरो दिसता. Announcement कितें म्हणटा? Modern facilities, co-working hubs, premium restrooms. Ground reality कितें आहा? कोलवाचे washrooms इतले वायट जाल्या की they have got a show cause for sewerage discharge. ही परिस्थिती Speaker sir. Speaker sir, एक बरी policy offers basic free facilities and premium 3-star options. Gives contracts to local self-help groups. Allows private entrepreneurs to set up cafes and co-working hubs with fast-track permissions. Speaker sir, फक्त टेंडर फ्लोट करून जायना भायल्या लोकांक हाडून. स्थानिक मनशाक वयर काडपाक जाय. ऑनलायन टॅक्सी. स्पीकर सर, पयले म्हणटा ते गोवा मायल्स फेल जाले म्हणटात. गोवा टॅक्सी फेल जाली म्हणटात. मदींच ते उबर ओला येता म्हणून म्हणले, काल तो म्हणटा येत ना म्हणून. स्पीकर सर, ही आता टुरिझम पॉलिसी काय? दिस इज अ गेम ऑफ टॅक्सी रुले. आय डोंट नो स्पीकर सर. बेसिकली आता थर्ड या प्लग अँड प्ले मॉडेल. अ स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्सर्ट व्हेन्यू वॉज अनाउन्स्ड. हांवें स्पीकर सर LAQ घालो आनी तो LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की that the policy is under consideration. Budget allocation कितें? Zero. Speaker sir, हातून एकूच कळटा तें Porvorim town square. But that is coming under the Porvorim tourism department. So that was where the things are wrong. So basically announcing policies without funds is air that fills the packet of chips. आमचो बाप भट आहा, कळटलें हांव कितें म्हणटा तें. पॉलिसी अनाउन्स केल्यो आनी कांय ना, फुडलें कांय ना म्हणल्यार कितें जालें? इट इज द एअर दॅट फिल्स द पॅकेट ऑफ चिप्स. स्पीकर सर, आतां स्काय डायव्हिंग, ड्रोन्स, एरोस्पोर्ट्स, व्हेरी गुड वर्ड्स, नो बजेट. आनी कितें करतात आमी? वी आर डायवर्टींग लँड मेंट फॉर इंडस्ट्री. पेडण्या केरी म्हणटा थंय एक इल्लिगल पॅराग्लायडिंग ऑपरेटर काम करतालो, ताजे खातीर 2 जाण मेले. स्पीकर सर, पेनल्टी पडली 10 लाख रुपया. हांवें कोणाक तरी फोन मारपा लायलो ताका, केन्ना बुकींग घेता काय म्हणून. तो म्हणटा सप्टेंबरान घेता म्हणून आपूण. म्हणल्यार कितें स्पीकर सर? इल्लिगल टुरिझमाक पसून VIP पास अवेलेबल आहा गोंयांत. स्पीकर सर, एक आयकॉनिक 800 कोटीचो ओशनेरियम किटॉल जो आशिल्लो तो आता शिफ्ट केला मिरामार बाय युजिंग 500 crores फ्रॉम द फायनान्स कमिशन फंड्स. स्पीकर सर, मिरामाराचेर 3 5-स्टार हॉटेलां येतात. म्हाका दिसता फक्त इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्स म्हणटा कितें जातलें न्हू, ती ट्रॅफिक जॅम. सो आमचे ते मिरामार म्हणटा पळय थंय फक्त ट्रॅफिक जॅम आसतली. कित्याक आनी कांय ना, 3 5-स्टार येतात, तातूंत तूं ओशनेरियम घालता म्हणून तुमी सांगिल्लें. आन्सर दिला म्हाका. कॅरवान पार्क्स. स्पीकर सर, पॉलिसी नोटिफाय केली नोव्हेंबर 2023, 3 वर्सां जाली.
अर्ध टाइम गेलो आता तुमचो इलेक्शन येवपाक registration कितें जालें 0. Basically, speaker said these are not caravan parks. These are ghost parking slots. Porvorim town square. Speaker sir, एक म्हाका Porvorim town squareचेर इश्यू आहा. Porvorim तो स्क्वेअर जाता म्हणून म्हाका प्रॉब्लेम ना, पूण तो टाउन स्क्वेअर विलेजीन कसो जाता तो म्हाका प्रश्न पडटा. So Porvorim is no longer a village. It cannot be governed by a village panchayat. And he has done very good service to the government. He is actually opening the eyes of this government, saying that new cities need to be created, that Porvorim cannot be a village panchayat, Kalangut, Kandoli cannot be village panchayats. If Patorda is a municipality, they cannot be village panchayats, and he's done correct. He's called it the Porvorim town square. Unfortunately, it is in a village panchayat area. Speaker sir, आता प्रश्न कसो पडटा, गांव टाउनान गेला काय टाउन गांवान काय म्हणून हे घुसपालां, हे रिडल ताचे म्हाका दिसता उत्तर मेळटलें. म्हणून Porvorim tourism department is thriving. छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम. स्पीकर सर 80 कोटी अलोकेट जाल्ले गेल्या वर्सा, मोडले कितले 83 lakhs. ह्या वर्सा कितले अलोकेट जाल्या 88 crores. स्पीकर सर हो म्युझियम म्हाका दिसता डिजिटलूच उरतलो, बिकॉज आउटसाइड द कंप्युटर नथिंग इज गोइंग टू एक्झिस्ट. तो कितें जातलो तो म्हाका अजून कळना. एट द मोमेंट इट इज एक्झिस्टिंग ओनली डिजिटली. सो आय एम बिकमिंग अ लिटल, I am trying to be sarcastic. Digital nomads. Speaker sir, Goa has to be a workation hub. Fantastic. You are trying to attract foreign talent. Which visa will they work with? Speaker sir, what are the incentive offered to Indians? Infrastructure, subsidies. आता मेरेन तो PowerPoint slide थी फकत. Speaker sir, homestay scheme. It was announced with great fanfare to incentivize tourism in the hinterlands and to encourage Goan women and youth to engage in tourism business. 2.5 crores allocated last year, spent 1,20,000. This year 1.2 allocated. कित्याक कशें इतलें सकल कशें? I have heard that, and I have also known that you are taking efforts to, you have tied up with that Airbnb, but it has to be, Speaker sir, ना जाल्यार कितें जातलें? Homestays will be only dust on the files. Garbage free beaches. Speaker sir, 12 crores allocated last year, only 55% spent. Kolwa beach is making headlines as a wasteland. 7th July Times of India poi. Negligence in garbage collection by non-coastal village panchayats is the main reason for decline of tourism in Goa. कोण म्हणता? Leader of opposition in the BJP, Michael Lobo. हांवें म्हणिल्लें कॉन्ट्रॅक्ट दिया गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक म्हणून. पण तुम्ही कितें म्हणटात ना, तुम्ही भायल्यांकूच ते कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक सोदता. स्पीकर सर, रोहन खंवट्यान ओपोजिशन लिडर म्हणून आसता, ओपोजिशनान आसतना म्हजे बरोबर हे गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे बीच क्लिनिंगाचे म्हणून हे सपोर्ट केला. म्हजे कडेन प्रूफ आहा. ह्या वर्सा बजेट एस्टिमेट आहा 12 कोटी रुपया. एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 6 crore 98 lakhs, which is 55%. स्पीकर सर, पैसे कित्याक म्हणनात आनी ते कित्याक ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिनात? You cannot sell paradise when the sand smells like a dump. Speaker sir, आणि एक river princessचे हे आहा की 38.93 crores allocated. कित्याक रे ते 20 वर्सां जावन आर्बिट्रेशन पार पडून ते कित्याक पैसे दवरतात ते? तांकां कित्याक दिवचे? तांकां कित्याक दिवपाचे? तुमी दिवूच नाका रे ते. अलोकेट केला तांणी 20 वर्सां जालीं म्हणटा का? Speaker sir, events and festivals. 42.5 crores allocated last year, revised to 82.5 crores. 57.33 crores spent. This year, 59.93 crores. Speaker sir, केन्ना केन्ना एक जाता की ही आमचे शिगमो, कार्निवाल, सांजाव, बनेरा ही सगळी जे आसात ती फक्त टुरिझम स्टेज शो जावन आनी इंस्टाग्राम रिला खातीर जावंक जायना. आनी तशें जावंकूय फायदो ना, आनी आय होप इट डजंट गो टू दॅट. Because I am not going much into that. I am coming into junkets, which are international road shows. Speaker sir, Goa Tourism has participated in international events such as the ITB Asia in Singapore, WTM London, Tashkent International Tourist Fair, Tourism Fair, ITB Berlin, ATM Dubai, MITT Moscow, road shows in Almaty, Tbilisi, Warsaw, Frankfurt, and Ekaterinburg. आता Ekaterinburg म्हणटा हांव मातसो घुसपलो. हें म्हणलें कितें बाबा Ekaterinburg म्हणून. So I googled it. It is Yekaterinburg. It's not EK. It is YEK. This city 2-3 नाव चेंज झालं. This is recently changed.
बट तुझे टुरिझम बरे भितर गेले मरे तुम्ही खंय रे ते इट इज अ सिटी इन द रशियन ईस्ट ऑफ युरल माउंटन्स सारकी भितर ती अँड इट वॉज द मायनिंग कॅपिटल ऑफ द रशियन एम्पायर स्पीकर सर तुम्ही मायनिंग बी करपाक वता काय कितें थंय खंय पावल्यार तुम्ही स्पीकर सर बरें they say it's much smaller than Goa coming with a lot of skyscrapers money may be there I don't know but who made this research I don't know but you're going very far off सारको पयस गेल्या दोगी टूर मारपाक वचना कोण गेल्लो थंय टुरिझम डायरेक्टर बरो येदो व्हडलो आहा तुजे भशेन आहा बाउन्सर खंयच्या खंय धाडनाका ताका थंयच उरत ते मागीर स्पीकर सर 2024-25 रिवाइज एस्टिमेट आल्लो 30.50 crores. It has been reappropriated to 30.40 crores. Expenditure incurred is 15.41 crores. 25-26 they propose to spend another 17 crores on more road shows. Poland, Denmark, Norway, the Gulf, Sweden, Uzbekistan. Speaker sir, आता हांव एक स्कीम दिता. आता रोहनाक काय ओगी ते टूर जंकेट करून ते कशें आमी दिलीप परुलेकराच्या टायमाच्यान आमी प्री ऑडिट ऑफ शोज बी म्हणून हाडला हांवें August 14, 2014 मनोहर पर्रीकार लास्ट आमकां सांगून गेल्लो पळय आमकां कॅट केलें हाऊस कमिटी हांवें म्हणलो प्री ऑडिट करता आनी ताजे पयलीं गव्हर्मेंट स्पेंड्स 42 crores on tourism junkets abroad. स्पीकर सर तुझे जर चेक करून गेले तुवें परुलेकाराचो रिकॉर्ड मोडलो परुलेकार आहलो 42 crores तूं आहा 62.66 crores. Speaker said the house witnessed noisy scenes with several MLAs like Rohan Kaute, Alex Reginaldo blaming the government. I इतलेच एकूच सेंटेन्स वाचता हे दोगूय ह्या सायडीन आहा रेजिनाल्ड जाल्यार गेलो आहा दिसता म्हाका. But Chief Minister Lakshmikant Parsekar rose to explain that the government is spending the money prudently. ही सदां आसता स्पीकर साहेब. आता वाज आयलो ही स्टोरी तो मुखेलमंत्री येतलो हो मुखेलमंत्री सगळे तेच सांगतली स्टोरी हांव एक नवी तुका दिता तूं एक कितें कर गोंयचे ट्रॅव्हल एजंटांक इन्सेंटिवायज कर दुबई भशेन तूं इतले टुरिस्ट हाड तुका इतले पयशे डायरेक्ट कर ते आनी ओके इतले खंय एकाटेनबर्ग बी सोदूंक वतात कोण येता काय येवन दी ताजेर पयशे दिया म्हणटा ताका इट विल कर्ब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर स्पीकर सर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्पीकर सर हांव इको टुरिझमाक फावरात म्हणून सांगलें हांवें बट आय कॅनॉट सपोर्ट इको टेररिझम तुमचे काल हाजेर आयला की युअर JCBs आर डिस्ट्रॉईंग टर्टल नेस्टिंग साइट्स इन मोर्जी खरें फट म्हाका खबर ना पेपरार आयिल्लें आहा ताजेर वता हांव स्पीकर सर कन्सर्न्स अबाउट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स आता हांव स्पीकर सर हांवें म्हणलें पर्वरीचें टुरिझम आहा आनी गोंयचो टुरिझम आहा म्हणून पूण एक वगीच हांव तुका सांगता पर्वरी टावन स्क्वेअर क्रीक एक्सपिरियन्स इन पर्वरी युनिटी मॉल इन चिंबेल छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम इन फर्मागुडी गोवा हार्ट इन पेंजीम मोर्जी ब्रिज प्रॉमेनाड सगळे एकूच एजन्सी एंड इन्सिडेंटली द एजन्सी इज नॉट रिलेटेड टू हिम ताजो सोयरो बीन येतो आय एम नॉट मेकिंग अ चार्ज बट गिवन टू वन एजन्सी no problem may be good but competition has to be there speaker sir competition and transparency important how these contracts are awarded wider participation avoids the perception of favoritism हांव ते चड व्हडले तुका रडगाणे सांगूंक वचना आय एम स्ट्रेट अवे सेइंग इज नॉट युअर रिलेटिव्ह बट अशें सगळ्याकूच एकूच मनशाक पळप म्हणल्यार तो तुजो फेवरेट अशें जाता स्पीकर सर आनी एक कॅटलॉग स्पीकर सर हांव दिता ऑफ फेलियर्स स्टेक होल्डरांक तुमी इग्नोर करतात म्हणून एक येता Speaker sir, shack owner, guides, motorcycle pilots excluded. Homestay scheme shows how not to empower Goans. Dudhsagar Jeep mess. GTDC takeover has crushed local operators. By going online, tourists pay more but locals earn less. Operators have become daily wage drivers. Basically, this shift has damaged local livelihoods and the community-based tourism model. Speaker sir, nightlife bias. साउंड पोल्युशन एनफोर्समेंट इज बायस्ड हांव जाणा ते तुका लागना आसतलें तूं काडटलो ते एनवायरमेंटाचेर घालतलो पूण अशें जाल्लें आहा स्पीकर सर की नॉन गोवन जे आहात तांचें बरें चलना आतां वागातोर म्हजे कडेन एक आहा स्पीकर सर क्लारा म्हणून रेस्टॉरंट आहा कालचो फोटो आहा लायट अशी आसा सारकी म्हणल्यार लग्न जाल्ले भशेन कोणाचें लग्न चालू आहा अशें दिसता पावसान स्पीकर सर हे सगळे शेकांक हें आसता कित्याक की पावसान ताणी बंद करूंक जाय म्हणून हे जे प्रायवेट शेकां आहा जी हे दिल्लीवाले चलयता क्लारा म्हणून रेस्टॉरंट आहा ओझरांत वागातोर स्पीकर सर फूल हे चलता आनी तातूंत ground+1 गेल्लें आहा स्पीकर सर 80 मीटर एनक्रोचमेंट आहा हाजेर तूं चेक कर तूं मे बी इट इज नॉट इट मे बी GCZMA 1 minute स्पीकर सर
hinterland development म्हणटा तें village development scheme has seen zero expenditure. So hinterland development becomes fiction. Master plan is gathering dust, Speaker sir. Crores have been spent, zero implementation. 2 airport तुमच्याकडे आहा, पण vision ना, zero vision. Direct international connectivity म्हणटा ती जावपाक जाय, डबल इंजिन कित्या खातीर? त्या डबल इंजिनाच्यान डायरेक्ट हाड ते एकेटिना बग म्हण आहा पळय तुमी गेल्ले ते थंयच्यान प्लेन हाड. कितें करता तुमचे डबल इंजिन? म्हाका हे एकेटिना बग म्हणटा तकलेन घाला एकूच. कित्याक हांव ते एकेटिना बग म्हण कितें पळयलां तें नांवूच दुसरें. तो एक स्टॅलिना बरोबर खंय हें आशिल्लो कोण तरी ब्लड स्टॉक म्हण ताजें नांवान ब्लड स्टॉक म्हण आसलें टील अ फ्यू इयर्स एगो. सो यू ऑल हॅव गॉन सो फार. गेट अ प्लेन फ्रॉम देयर हियर. You have 2 airports, but you are doing nothing. Projects delayed. Goa Heart Convention Center, Chhatrapati Shivaji Museum. Speaker sir, हांव मागता टुरिझम मिनिस्टरा कडेन गोवा टुरिझम म्हूण करता जाल्यार गोवा टुरिझम कर, पर्वरी टुरिझम जाल्यार पर्वरी टुरिझम कर, पर्वरी टुरिझम करून गोवा टुरिझम करता म्हूण सांगनाका. स्पीकर सर आतां 2च मिनटान हांव हें तुगेलें IT सोंपयता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ IT stands for Department of Information Technology. काय डिपार्टमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम टेंडर्स हो प्रश्न येता स्पीकर सर. कित्याक every policy, every so-called initiative of this department seems less about technology and more about floating tenders, blocking crores of public money as earnest deposits and then cancelling them casually as if governance is a joke. Speaker sir, सादी वस्त पळय, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनान एक टेंडर फ्लोट केलो प्लग एंड प्ले को-वर्किंग स्पेस इन जुंता क्वार्टर्स. बीड स्क्रुटिनाइज केली, लोअस्ट बिडराक 14 ऑगस्ट 2024 म्हणजे एक्झॅक्टली 1 वर्ष पयलीं 2.4 करोडाक दिलें. 5 दीस पयलीं 9 ऑगस्टाक ह्याच सरकारान MOU सायन केलो NBCC कडेन रिडेव्हलपमेंट ऑफ जुंता क्वार्टर म्हणजे मोडपाचें. In plain words, IT department wanted to set up a co-working space in a building the government was planning to demolish. What type of due diligence is this? Are we running a state or are we running a circus, Speaker sir? Speaker sir, खूप कंप्लेंट हांवें आयकल्या कॉन्ट्रॅक्टरांकडच्यान की EMD रिलीज करपाक जायना इजी, थंय मदीं खूब कडच्यान वचचें पडटा. मंत्री इज अवेअर ऑर नॉट, आय डू नॉट नो. Speaker sir, there is a center for excellence for 3D printing at the IT hub in Alting. कॅगान सांगला की तुम्ही 66.64 लाखाचो 3D प्रिंटर घेतलो without conducting a feasibility study, without checking market demand, without any plan to commercialize the facility. फोटो ऑप केलो, प्रिंटर थंय सुकलो आनी मागीर डिपार्टमेंटान कितें केलें? handed the rental rights back to the same vendor who sold the machine. For what? For a token 68,000. Speaker sir, हे कॅगान सांगला. This is not innovation, this is collusion. Speaker sir, we have the tender for digitization of records. Minister 2022 मंत्री जालो. First tender cancel केलो on the excuse that bidders lack capability. Refloat केलो, eligibility criteria देंवयली, बरे connected player qualify झाले अशें म्हणून charge हा. कॅग म्हणटा it has directly resulted in inflated rates and caused the loss of 9.15 crores to the exchequer. Speaker sir, हे कॅगाचे हा, हे म्हजे न्ही. Speaker sir, AI chatbot, 2 minutes राव, these are figures nobody will tell you. The government has paid 7.05 crore for what is called as a AI powered chatbot. Industry benchmarks show AI chatbots with natural language processing and CRM integration cost in the range of 20 lakhs to 1.2 crores. Generative AI chatbots with advanced contextual learning go up to 8 crores. Speaker sir, tender shows we ordered an ordinary AI chatbot while paying as if we were buying a generative model. Speaker sir, we paid jail 72 lakhs just to tender the project to a private contractor. काय ना tender करपाक 72 lakhs दिले. This is not digital Goa, this is tender Goa. Speaker sir. Speaker sir, tender for providing transaction advisory services for the development of state data center at 2A Perne, Goa. कोणाक दिले? Messrs. Mazars Advisory LLP. Primary business कितें आहा तांचो? Real estate, renting and business. कितें चल्लां? Speaker sir. 2A Electronic City, 15 plots allocated, 13 lying idle, 8 of them since 2024. Where is the employment? Where is the industry? Access road सारको ना. Speaker sir, हांव outreach program केलो तेन्ना लोक म्हाका हें सांगताले. Free Wi-Fi project.
government launched with much fanfare. Speaker sir, 150 लोकेशन हे केले. मार्च 2024-25 फक्त आसा ती 75. स्पीकर सर 3,20,00,000 मोडल्या ना अजून तशा आहा. स्टार्टअप प्रमोशन 2023-24 10 रिइम्बर्समेंट एप्लिकेशन अप्लाय मेळ्ळी, 4च क्लियर जाली, 6 उरली. परती 24-25 10 एप्लिकेशन सेम स्टोरी. स्पीकर सर R&D and स्किल डेव्हलपमेंट स्कीम 0 एप्लिकेशन. स्पीकर सर हे तुझे अशें दिसता वुमन एंड चाइल्ड वेबसाइट म्हणटा ताजेर तुका हे दिसता कितें कोणतरी गॅमलिंग एड्स आयले आमच्याकडे ना वुमेन सेपरेट दिसता कशें जाणा न्हू की तुमी डिजिटल इंडिया सगळ्यो खबऱ्यो उलयतात. स्पीकर सर एक लास्ट GBPNचेर सांगता. GBPNचेर आमची लास्ट टायम केस्तांवां जाल्ली व्हडली 22 कोटी रुपया एवरी इयर तांकां दीत आहात सिन्स 2019. टेंडर सोंपलो. हे UTL म्हणटा ते सरकारी जावंय जाल्ले आहा. स्पीकर सर जेल म्हणटा ती आतां कितें जेल म्हणटा ते इज बेसिकली अ लॉस मेकिंग एंटिटी दॅट ओव्हरचार्जेस डिपार्टमेंट्स फॉर एवरी सर्व्हिस. जेलाचे सिटीजन सर्व्हिस सेंटर म्हणून आहा इज कमिंग टू नेक्स्ट टू अ कॉमन सर्व्हिस सेंटर रन बाय विलेज एंटरप्रेन्योर्स इन म्हापसा. स्पीकर सर एक CSC इज नेक्स्ट टू अ कदंबा बस स्टँड. मंथली रेंट 1 लाख रुपया आहा. हे कितें सायडीन जे कॉमन सर्व्हिस सेंटर आहा ताका पुश आउट करतात. हे तुझे मतदारसंघात डेप्युटी स्पीकर सर विलेज लिंक्ड एंटरप्रेन्योर्स म्हणटा ते बेसिकली आर द बॅकबोन ऑफ रुरल डिजिटल सर्व्हिसेस. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान अनाउन्स केले की महिला डिजिटल सशक्तीकरण योजना 5,000 वुमन इन IT स्किल्स आपण ट्रेन करतलो म्हणून. हे आणि सांगतना कितें म्हणले की 100 वुमन विल बी स्वयंपूर्ण ड्रोन पायलट्स अंडर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम. आणि पहलगामाचे मागीर ड्रोन बॅन केले. डिमांड स्टडी खंय आहा खबर ना, बजेट खंय आहा खबर ना. स्पीकर सर तुम्ही अनाउन्समेंट करता विदाउट फंड्स, विदाउट फिजिबिलिटी, विदाउट इंटेंट, एक्सेप्ट टू फ्लोट वन मोर टेंडर. स्पीकर सर एक साधे धरुया. आज हो डिपार्टमेंट असो जाला की इट्स बिकम अ टेंडरिंग बॉडी. इट मिल्क्स द GBPN, इट इश्यूज इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रॅक्ट्स and cancels and refloats bids to favor connected players. Speaker sir, it is distributing tenders for doomed projects. Speaker sir, printing and stationery एकूच सांगूंक जाता म्हज्यान. टाइम जालो आसा. स्पीकर सर डिजिटल प्रिंटिंग आणि ई-पब्लिशिंग म्हणटा ताजेर फुडें आमी पावूंक ना. How can we speak of digital Goa when our own printing and department stationery department is working as if it's working in the last century? Speaker sir, हे मंत्र्याक हांवें 5 मिनटां प्रेज करून हांव एक सांगूंक सोदता सारांश असो की these are not minor lapses, these are systemic failures. Systemic failures म्हळ्यार सिस्टम. आतां तूं 2 वर्सां जाला तूं RSSचेर उलयल्यार कसो उसळ्ळो ताजेर कळटा. तूं बरो भितर गेला आनी ताजे खातीर हे crores of rupees being wasted, youths leaving the states, startups struggling, citizens being taxed for non-existent services. हे सगळें जर आमी डिजिटल स्टेट करूंक सोदता जाल्यार हाऊस मस्ट डिमांड अकाउंटेबिलिटी. Overhaul the Department of Information Technology from the ground up. Then only the technology this department will be named for. Otherwise, it will be a technology for tenders. Thank you, Speaker sir.